पूरा देश में सप्लाई लाइन का काम और फर्जी आधार कार्ड, एपिक कार्ड सब बनाने का काम, वोटर लिस्ट में नाम उठाने का काम, ये सप्लाई लाइन का एक कॉरिडोर बन गया है पश्चिम बंगाल। ये बहुत खतरनाक है। इसका चपेट में भी हमारी देश का फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेट महाराष्ट्र, इसको भी बहुत बुरा तरीके से हमारी जमीन, हमारी बेटी, हमारी रोटी सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जिस तरीके से जान-नुमानी हो या मुस्लिम मराठी सेवा संघ हो या उलेमा बोर्ड में से कई मुस्लिम संगठन महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करते हुए लेकर वायरल हुआ है। हालांकि कांग्रेस विधायक करती है, बात अलग है, लेकिन इनका सपोर्ट आप महाविकास आघाड़ी को करना और महाविकास आघाड़ी का बार ये कहना क्योंकि बीजेपी के पास और कोई एजेंडा नहीं है इसलिए वो कटेंगे की बात करते हैं, एक है तो सेफी की बात करते हैं। ये दो बात है, इस पे क्या देखिए, ये लोग पूरा देश में यही काम करता है। ये लोग चुनाव का दौरान देशभक्त ताकत का दुर्बल करना और हमारे देश का जो तरक्की उसको बाधा देने के लिए, रुकने के लिए काम करता है। ये लोग हर प्रदेश में, खास करके जो भारतीय संस्कृति और सनातन পরীক্ষা না দিয়েই সরকারি চাকরির পক্ষে সওয়াল শাসক নেতার। সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে আজব দাবি তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার। স্বাধীনতার পর কখনো দেখেছেন ঘরের ছেলেরা সিভিক বা ভিলেজ পুলিশ হয়েছে? কোনো পরীক্ষা না দিয়েই আজ তারা চাকরি পেয়েছে। ভাঙড়ের দলীয় সভায় মন্তব্য ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়কের। আজকের এখানে যারা বসে আছেন মুখহাত দিয়ে বলুন তো, আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান, আদিবাসী, স্বাধীনতার পরে আপনারা কখনো দেখেছেন যে ইমাম, মুয়াজ্জিন, পুরোহিতরা কোনোদিন বাংলা থেকে ভাতা পেয়েছে? স্বাধীনতার পরে আপনারা কখনো দেখেছেন আমাদের ঘরের ছেলেরা সিভিক পুলিশ হয়েছে, ভিলেজ পুলিশ হয়েছে? কোনো পরীক্ষায় চাকরি, কোনো পরীক্ষা না দিয়ে আজ তারা চাকরি পেয়েছে? আপনারা স্বাধীনতার পরে কখনো শুনেছেন একটা বাচ্চা জন্মালে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটা সরকার দায়িত্ব নেয়? আমরা জীবনে কখনো শুনিনি। এই শওকত মোল্লার মতো গুন্ডাদের হাতে রাজ্যকে তুলে দেওয়ার কাজ করেছে হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা ঠিক, শওকত মোল্লা যেটা বলেছে একদম 100% ঠিক, যে তার বিশেষ লোকেদেরকে, বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেদেরকে পরীক্ষা না দিয়ে চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছে এবং এটা চুরির মাধ্যমে হয়েছে এবং এদের হাতে গোটা পশ্চিমবঙ্গটাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তুলে দিতে চাই এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার লোকেদের উপরে। যারা ভালো মানুষ, উভয় সম্প্রদায়ে আছে, তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী পাত্তা দেয় না।